बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जियो टीवी खबरें फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है कि जी एनओसी कैंसिल हो गया है, 144 हो गया है, ये हो जाएगा। ऐसे चैनल पे लानत भेजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स। और ये चैनल अब हद कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ। इसकी मुहिम जो है वो अब आखिरी हदों को छू रही है। ये लाख जलसा कैंसिल, एनओसी कैंसिल करे, जलसा होगा और हर हालत में होगा। अगर ये जलसा हम नहीं कर सके फिर हमें चूड़ियां बैठ के घरों में बैठना चाहिए। फिर जो है पुलिस के डंडे और पुलिस की वर्दी के जोर पे पाकिस्तानी जो हैं वो फिर अपनी नाक जमीन पे रोजाना 10 दफा रगड़ा करे, क्योंकि पाकिस्तान में ये पुलिस है, ये चीफ कमिश्नर है। इन तमाम लोगों को आप सब ने बताना है और दिखाना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, कल हम जलसा भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे। अगर इन्होंने हमें मारा पीटा या लाठियों का इस्तेमाल किया तो इनकी लाठियां इनसे छीने। कानून आपको हक देता है दिफा का। और हर हालत में जो है किसी किस्म के तशद्दुद हमने नहीं करना है, कोई चीज हमने नहीं तोड़नी है। सारी पाकिस्तान की अमलाक है, लेकिन तशद्दुद से अपने आप को बचाना है, अपने आप को डिफेंड करना है। और अगर ये तशद्दुद करते हैं, और मैं पुलिस से भी और तमाम इदारों से इस्तदा करता हूं कि ये PMLN ये हमें अपने बुनियादी इंसानी हक जो एहतजाज का आर्टिकल 16 कहते हैं, ये हमें इससे महरूम नहीं कर सकती है। आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, मेहरबानी करें और पाकिस्तानियों को उनके हक के एहतराम आदमियत से महरूम न करें, लोगों पे कोई तशद्दुद न करें। अगर आप करेंगे आपको अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है। और अगर आपने कल वर्कर पे या लाठी का इस्तेमाल किया या गोली का इस्तेमाल किया तो याद रखें कि मुल्क जो है वो बांग्लादेश की तरह इंतशार से जो है हमकिनार होगा। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूं कि कल अगर इन्होंने हम पे तशद्दुद किया फिर हमने इस्लामाबाद से जाना नहीं है, फिर पूरे पाकिस्तान ने उमड़ के आना है और हमने फिर इस्लामाबाद में धरना देना है। तो आइए, कल आइए, निकले 3 बजे से कश्मीर हाईवे पे सब ने इकट्ठे हो के हमने जलसागाह की तरफ निकलना है। हर हालत में पहुंचना है, तमाम नाके तोड़ने हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। हुकूमत पे एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आपने अगर हर्डल डाले और कोई आपने कोशिश की कि रास्ता रोकेगी तो तमाम जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि हमने तमाम लीगल ऑप्शन जितनी भी थी इसको पूरी तरह इस्तेमाल किया। हम अदालत में गए हैं, हम जितनी भी NOC के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रुकावट होती है तो इसको किसी तौर पर नहीं माना जाएगा। इंशाअल्लाह हम जलसा जरूर करेंगे कल। ये मैं जिस जहाँ खड़ा हूँ ये स्वाबी का जो रेस्ट एरिया है, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस इधर आएंगे, यहाँ से तमाम लीडरशिप आएंगी और लीडरशिप जो है ना फिर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी होगा और बाकी मरकजी लीडरशिप महमूद जगदई साहब और दीगर लीडरशिप भी होगी। और वो लीडरशिप जो है ना इंशाअल्लाह ताला कल जुलूस की क़यादत करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन अपना जलसा मुनक्कद करना चाहते हैं। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। अगर हमारे इस कानूनी आईनी हक को रोका गया तो जो भी इसमें कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे जो इस पर रुकावट डालेंगे। और ये जलसा इमरान खान की खुसूसी इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। ये जलसा बुनियादी तौर पर इमरान खान के खिलाफ जितने नाजायज केसेस बनाए गए उसको ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को रिहा करने के लिए ये हम एक बहुत बड़ा पावर शो कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे जलसा हो रहा है। हमारी कोशिश है कि एक पुरअमन जलसा हो। हमारी सारी जितनी भी मूवमेंट है हमेशा पुरअमन रही है, कानून और आइन के मुताबिक रही है। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तरनोल जलसागाह, जहाँ PTI ने कल जलसा करना था, लेकिन उसकी NOC जो है वो आपसे कुछ ही देर पहले जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि कल जो है वो एक तो बांग्लादेश की टीम का मैच है रावलपिंडी में और साथ साथ मजहबी जमातों का कोई प्रोटेस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उस सिलसिले में NOC जो है वो कैंसिल की गई है। NOC इससे पहले भी कैंसिल की गई है, लेकिन इससे पहले जब NOC PTI की जलसे कैंसिल हुई थी वो रात के 12 बजे हुई थी और उस टाइम भी PTI की लीडरशिप की जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम जलसा वगैरह हर सूरत करेंगे। अभी इससे पहले हमने देखा है कि PTI के जो वकील हैं सुबह के टाइम आपसे कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे,
لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی نفری تو موجود ہے، نہ ہی کوئی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی کارکنان نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہمیں کوئی عوام کا جمع غفیر نظر آ رہا ہے۔ جو بھی لوگ آ رہے ہیں اس کو بڑے پیار محبت سے یہاں سے جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ NOC کینسل ہوگی، لہٰذا یہاں جلسہ انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی قیادت کو بتا دیا گیا ہے، پولیس ہر ایک کو بڑے پیار محبت سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بتا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں تو شیخ افضل مروت کی جانب سے ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس مقام پر جو ہے وہ شام تک پہنچیں گے اور اس جگہ کا دوبارہ معائنہ کریں گے، جیسے وہ کل آئے تھے۔ اب دیکھنا یہ شیخ افضل مروت کیونکہ تھوڑے سے ان کا ایک الگ سا سٹائل ہے، وہ کیوں PTI کی قیادت اور ان کے مشاورت سے الگ ہو کر چلتے ہیں، آزاد ہو کر چلتے ہیں۔ اب ان کی جانب سے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ آج شام اسی مقام پر جیسے وہ کل آئے تھے اس مقام کا وہ دورہ بھی کریں گے اور یہاں وہ پہنچیں گے، اور انہوں نے یہ واضح اعلان کیا ہوا کہ NOC دیں نہ دیں، اجازت دیں یا نہ دیں، شیخ افضل مروت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے عمران خان نے کہا ہوا ہے، لہٰذا میں کل جلسہ ہر حال میں کروں گا، کہاں کروں گا، کس مقام پر کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے اسلام آباد میں کسی جگہ بھی میں جلسہ کر سکتا ہوں اور میں کل جلسہ کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ افضل مروت کل جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب عمران خان کی جانب سے انہیں اجازت دی گئی تھی تو شیخ افضل مروت ہی وہ واحد بندہ تھا جو کہ NOC کے بغیر بھی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوتی رہیں، لیکن ان کو کارکنان چھڑاتے بھی رہے اور یہ چور پولیس والا کام جاری رہا۔ اور گرفتاری جو ہے وہ کتنی بار گرفتار ہوئے، کتنی بار ان کو چھوڑ بھی دیا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا اور ان کو عوام میں کافی زیادہ جو ہے PTI لیڈرشپ میں پذیرائی بھی حاصل ہے اور کافی زیادہ جو ہے کارکنان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہے دفتروں سے بیٹھ کر PTI کی لیڈرشپ جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھیج رہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہاں ضرور آئے تھے، لیکن جب کارکنان گرفتار ہوتے، جب ان کا ورکر گرفتار ہوتا، PTI کی لیڈرشپ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، بلکہ ہمیں وہ بیک دروازے سے جو ہے وہ بھاگتی ہوئی نظر آئی، جو کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے بھی ہوں گے، ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے فوٹیج میں کہ کس طرح PTI کی لیڈرشپ کو جہاں ہونا چاہیے تھا، باتیں بڑی بڑی لیکن کام ان کے اس وقت ورکروں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وکلا بھی یہاں آئے تھے لیکن ان کو پولیس نے یہاں سے بھیج دیا ہے۔ اور ابھی کی یہ تازہ ترین صورتحال ہے، چھوٹا سا مقام ہے، چھوٹی سی جگہ ہے ترنول، کیونکہ یہ ترنول مین GT روڈ ہے اس کے ساتھ، اور یہ چھوٹی سی جگہ ان کو ملی ہوئی تھی کہ یہاں آپ لوگ جلسہ کریں۔ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں پرامن طریقے سے جلسہ کریں گے، ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، ان آرڈر کے ذریعے ہم جو ہے یہ جلسہ کریں گے، لیکن NOC وغیرہ کینسل ہوگی۔ ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے جی۔